Bonjour, salam alaikum. Donc, on va traiter un exercice olympiade de première bac. كيف كتشوفوا في l'écran. C'est posé donc pour les premières bac sciences maths. Donc, l'exercice, l'énoncé كاين في l'écran. Donc, d'abord, la correction ديال هاد l'exercice هذا. Donc, on cherche la valeur maximale de m. بحيث m هو a carré plus b carré plus c carré, sachant que a carré b carré plus b carré c carré plus c carré a carré égale abc. مزيان. دونك غنطلقوا من هاد الكونديسيون اللي عطينا ونكملوا. دونك a carré b carré plus b carré c carré plus c carré a carré égale a b c. c est seulement c. مزيان. Donc هذا c est seulement c. On va diviser par ABC. Je divise par ABC. Donc, regardez 1. Et si je divise par ABC, je n'aurai pas ou je n'aurai pas. Donc, d'après vous. Donc, MC A, MC B. Donc, ça sera un AB. Ou le texte, MC A ou B, ça sera C. كذلك هنا غتبقى un BC sur A. وهنا غتبقى un CA sur B. Voilà. Donc, C est seulement C. Je continue. Donc, j'enlève le 2 au carré. On va faire bouge bien au carré. Donc, j'enlève au carré. Si j'enlève au carré, donc, au carré, ou 1. Bien. Calculer, c'est ça, je calcule. Donc, identité remarquable, il y a A zaïd, B zaïd, c'est le 2 au carré. Il y a A carré, plus B carré, plus C carré, plus 2. Donc, c'est à vous de se faire. Donc, identité remarquable, B. Donc, je me reste à le résultat d'IA. Donc, le résultat d'IA, c'est A. B sur C au carré, plus BC sur A au carré, plus CA sur B au carré. Je nomme les termes les bras, 2 fois A carré. فاش غدير هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا. دونك غتلقى هنايا A carré، وحده غتلقى فيها B carré، وحده غتلقى فيها C carré، و 2 في كل وحده اللي هي تعمل ب 2 فاكتور دو a carré plus b carré plus c carré اللي هي m. لحقاش m هي a carré plus b carré plus c carré. Donc غتبقى 2m égale 1. Voilà. Donc maintenant je continue. Donc في هذه المرحلة هذه on va utiliser واحد l'identité اللي واحد l'inégalité اللي غنخلي لو ليان ديالها هنايا pour la démonstration ديالها اللي هي بسيطة بزاف. هاد démonstration ديالها غتلقاوها في واحد لا فيديو. Donc, c'est abzaf. Donc, on va l'utiliser ici. Donc, je me dis quel que soit des réels x, y, z, fait une x carré plus y carré plus z carré, il est toujours supérieur à x, y plus y, z plus x, z. Vous savez? Donc, on a donc, on a un nombre au carré, c'est x diana, c'est y ou c'est z. Donc, d'après Hachi, donc, on dit A, B sur C au carré, plus BC sur A au carré, plus CA sur B, pardon, au carré, elle est supérieure à quoi? Donc, elle est supérieure à XY, yani AB sur C fois BC sur A. Et donc, AB fois BC sur A, plus YZ, c'est-à-dire BC sur A fois CA sur B, plus, donc AC, donc c'est AB sur C fois CA sur B. ليه دونك هادي شنو هي هادي؟ هاد لي تخوا هما هادو. دونك إلا ردينا دوزيام لهاد الجهة عطينا 1 موان دوزيام إيكال هادشي. دونك جو لو رومبلاس. دونك هذا بار 1 موان 2 fois m. هادي باش غنرومبلاسيوها جو كالكول. دونك ا بي شنو غنختزلو ب سي، غنختزلو ب ا، غتبقى لنا بي كاري. نفس الشيء هادي غنختزلو ب ا، غنختزلو ب بي غتبقى سي كاري، ونفس الشيء غنختزلو ب بي و سي غتبقى ا كاري. اللي هي شنو هي هادي؟ هاد لا سوم ديال هادو هو ام. Donc 1 moins 2m, elle est supérieure à m. هادشي اللي لقينا. يعني نرجعو m لهاد 2m لهاد الجهة. Donc c'était 2m plus m هي 3m. Donc m il est inférieur à 1 sur 3.
مزيان. دونك لقينا كونديسيون على ام il est inférieur à 1 sur 3. دونك حنا كنقلبوا على الماكسيموم. دونك ام شنو هو الماكسيموم اللي تقدر توصل له هو 1 sur 3. ولكن واش كاين 1 sur 3 اللي كيفيريفي لي كونديسيون اللي مطلوبين. دونك نشوفوا. دونك فريمون اون فو مونطري كو ام فريمون سي 1 sur 3. راه هي لا فالور ماكسيمال. لان ام اللي لقيناه ما خصوش يديباسي 1 sur 3. دونك شكون هي لا فالور ماكسيمال ديال ام اللي يمكن ليه ياخدها تحت 1 3 اللي هي. دونك جو مونطر كو سي 1 3. علاش؟ باش نبينو بان سي 1 3 يعني نبينو بان شكون هو ام. ام راه هو ا كاري بلس بي كاري بلس سي كاري. دونك هاد ام اللي خصك تاخد خصو يكون يفيريفي هادشي هاد لي 3 نومبر. دونك شنو هي نحطو دابا ا شكون هما هاد لي 3 نومبر واش كاينين. حنا كنترو اون شيرش ام كي اكزيست يعني pour il existe pour les 3 a b c réel. دونك ا ناخدو هو بي وناخدو هو سي اللي هو 1 تيير. دونك واش بغا يعطينا هادشي ولا لا. دونك نحسب ا كاري. دونك سي 1 تيير او كاري plus 1 tiers au carré plus 1 tiers au carré est égal. شوف واش فعلا كتعطينا m اللي هو 1 tiers. دونك هادي سي 1 sur 9 plus 1 sur 9 plus 1 sur 9 اللي هي شحال. عندي 3 1 sur 9 دونك سي 3 sur 9 اللي هي 1 sur 3 اللي هي لقيت m. دونك فريمون لا سوم دونك a carré plus b carré plus c carré فاش عوضت لقيتها فعلا بانها هي m. ولكن باقي عندي كونديسيون ثانيه خاص يتحققوا هاد الشيء يعطينا ام. ولكن خاص يكون في لو ديبار خاص تكون ا كاري بي كاري بلس بي كاري سي كاري بلس سي كاري ا كاري خاصها تكون كتعطينا ا بي سي. لان خصنا هاد الكونديسيون يكون محقق. عاد ندوزو نقلبو على الماكس. دونك واش هاد لي 3 نومبر اللي لقينا كيحققوا هاد الكونديسيون. اي وي. دونك il suffit de remplacer. Donc 1 a carré donc c'est 1 sur 9 fois b carré c'est 1 sur 9 plus 1 sur 9 fois 1 sur 9 plus 1 sur 9 fois 1 sur 9. ونشوفوا واش égal a اللي هي 1 sur tiers 1 tiers pardon b 1 tiers c 1 tiers. شوفوا واش هادشي صحيح. دونك شنو عندي هنا عندي 3 من 1 دونك سي 3 fois 1 sur 9 1 sur 9. واش vraiment ça est égal 1 sur 1, 3, 1, 3, 1, 3. Donc c'est 1 sur 3 fois 3, 9. 9 fois 3, c'est 27. Wesh, vraiment, ça c'est 27. Donc, on simplifie par 3. Donc, c'est 1 sur 3 fois 1 sur 9. Wesh égale vraiment à 1 sur 27, oui. Donc, 9 fois 3, c'est 1 sur 27. Donc, c'est égal et je reviens. Donc, voilà, c'est validé. Donc, le قينا شكون هو ABC tel que la somme ديالهم au carré est égale à M. Le max, لقينا شكون هو la plus grande valeur possible de la somme de ces 3 carrés qui existent, mais qui vérifie à la condition. Voilà, et merci.